Yup, pasa PL ya. Pasa kay Itaw. Kasama silaw. Mukhang Raven, Boss Eh, Chino. Ang anan 'to, eh. Saan? Eyadge. Ay, Oo, gago ka. Asa ka, boy? sa nurse. Sa Eyadge. Tapos, Patay na. papasa kay Sed, pre. Sino ba nagpapa-rankings dito sa kabila? Oo, yun Pagtrepa to. yun, kanino? Kay Sed. Eto Alex muna. Ikaw pala, no? Tingnan mo, hindi na ako tuloy nakapag-MH Labs, oh. Tingnan natin yung ano, boy, Nocturnal sa ano, Okay, sabihin ko lang yung na-BA ko, ah. SG, boy. Ibaba na yan si Chino. Pasa mo nga sa akin, para mababa yun ni Chino. Wala naman sa akin, eh, kay Boss Chino mo Chino, pinasa, eh. pasa mo sa akin, boy. Boy, pasok lang yung Arboy, yung hindi maglalaro dyan sa labas. Ilan na ba yung may Marcia at Alex? Wala, si Ter lang. Palag na yan. Uy. Hindi mo na nagpapa-MMR? Wala namang MMR to nga, 0 to. Ter yan. Ay, boss, gusto mang utang daw ng gold. Si Alex nagpapairam ng gold. Ayun, pautang ako. Lista mo muna. Ang laki tubo dyan. Wala kayo dyan. Lista niya lang sa tubig. Sisingilin ka araw-araw niyan. Putang ina, araw-araw. Araw-araw. Putang. Ay, hindi pala utang. Sanla pala yun. Sanla mo muna dahil sa tube. May sanla pala, kawawa. Si basic pala to. Ano, Ter? Kaya mo yan, Ter. Galaw. Galaw, boy. Sync lang. Ako na lang mag-brawler. Kulang tayo brawler ya. Brawler ko muna kaya to. Ako na lives. Ito. Nagpapa-MMR ba yun? Sige, ano? Wad? Hindi. Yun, ako na yun. Ako na lang yun. Ano ba? Magpo-focus ka kay ano, Bukas ba ako? Diyan Sige, kay focus na lang mo ako. eh. Ay na, Tuwan na lang. Sige, Wad. Wala. Baliw. Gago, wala pala akong exit log. Ayun, nag-log out. Walang exit log, gago. Sabi ko matambagal. Boy, pasok lang kayo right, boy. Pasok na right, boy. 1 minute na lang, boy. Yung Banlo, asan yan? Kaninong account yan? Si Aizel yun. Dito ka na, Rog. Pasok ka na. Right. Pasok ka right, Rog. Ba't yung 13 binenta niya na? Oo, nakakitiwop na. Tiwop. Putang inang yan. Ba't bininta? Ang tanga naman. Pina-level, benta. Putang Anti-buy. ina, sira utak mo. Paurong utak mo, pinalevel mo. Sobra yung gastos mo nun. Tapos, hindi na ko talaga. Ba't may mga paurong yung utak? Magkano benta mo doon? Pakailan mo ba si sa'yo ba yun? Ay, nak. Sasagot ko yung isa. Kompis na dito, boy. City pa. Dalawa Kompis lang na dito lahat, boy. Dalawa lang yung NBA pala natin dito. Kasali si Boss Gino. Nasaan ka, Boss Gino? Dito, kay tulok ko. Tabi niya. Kompis na ulit, boy. 3,200 PMH nga, boss. MH, 3,200 baba. Hindi mo naman mapansisipa dito yung raider mo eh. Tara, left. Gago, wait lang. Usually recording ko, boy. Sige lang, Boss Gino. Abot yan. Dito lang. Ay, lumabas. Kompis na lahat, boy. Kako, di-reason yun. Hindi Ang sino nag-reason nun? Kago talaga. Huwag nyo na i-reso yung TT, boy, Huwag nyo reso. Ay, gago ka, Lebs. 7. Kota, withdraw ako. 5. Okay lang ako kay 4. 3. Saan yan? 2. 1. Ready? 1. Tornado. Tornado ka agad. Puki ng tumanga nga. Sige, boy. Balagbag, boy. Yung Venom, Yung Venom,
Ready na 1, red 1. Ubusin niyo yan, boy. Uy, huwag niyo reso si Bert. Okay lang yan, Tay. MMR naman eh. Compass na lahat, boy. 3, 2, 1, drop image, boss. Okay lang, gagi naman nila Dito, yun. drop, baba. Pamid, tingin pamid. Oo, Drop wala right. ka pa. Wala kang pagkain? Wala. Wala. Dito 8, Papasok lang. 7, Ayoko 6, dyan. Putang ina nyo. 5, 4, 3. Dito lapit, puki ng ina, red 1. Puki ng ina talaga, boy. Wala ko image Ginagawa boss nyo Gino. dyan. Ang inang yan. Ba't andyan kayo, boy? Sa box kayo maglaro, ayop na yan, oh. Parang ba Dito, paggawa umabot. na naman ng potas. Sunod-sunod kayo ng kay Maki tsaka kay ay Chino ang puta, red 1. Huwag kayo sumunod sa kanila, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung Bornek. Red 1. Sana all. Macro na lahat, boy. Macro na lahat. 3, Tagal 2, pumas. 1. Drop MH. Dito, drop baba. Pamid. Huwag nyo sila samahan, boy. Poke na ina nakapiyo yan eh. Tara pa left. Wala akong kasama dito, Tara push. Red 1. Naunahan yan, boy. Puki ng ino. Walang kasabi. Boy, babalik yan, boy. Huwag nyo habulin, boy. Ayun na, red 1. Nako, puro tunga. Thanks. Pahit. Okay, balagbag lang, boy. Tornado nyo kagad, boy. 5. Pasok lang left. Pasok left. Nabihin NS na naman, yung boy. X-Express. Nabihin na yung NS Express. Ready na 1, Patay na lang. Yung sordi. Sige na. Balagbag na, boy. Ready na 1. Red 1. Dito na lahat, boy. Dito na lahat. Sa macro kayo. Dumikit. Congress na lahat, boy. Pa-rebit image nga, boss. Rebit BA. Pa-rebit BA, boss. Congress na lahat. Uy, Congress gago na mo lahat, nag-drop boy. ng P. 3, City. 2, 1. Tara, baba, pamid. Ayoko Si dyan. Oyers Ayoko nasa dyan. likod, Ayoko dyan. si Oyers nasa Mid boy. po na, mid. Mid lahat. Red 1. Okay, push. Balagbag agad. Push tornado. Lilikuran kayo, ma. Likod naman. Tingin likod. Congress na dito sa likod. Ayun na. Titira si Joel. Dito muna lahat, boy. Dito lang lahat, boy. Congress na lahat, boy. Dito lang. Congress na lahat. Pasok kayo. Ayun na, yung lupa. Red 1. Congress dito. Dito lang. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. Image. 3, 2, 1. Drop baba. Left side. Red 1. Naunahan na yan, boy. Gago. Ba't walang kasabay? Ayop na yan. Inang yung paano sasabayan? Iba yan eh. Okay, push nyo hanggang left, boy. Push nyo hanggang left. Ubusin nyo. Push nyo hanggang left, boy. Nocturnals Push lang hanggang nandito, left. pre, oh. Push hanggang left, boy. Left portal, L1. Balagbagin nyo. May pumasok kasi Libertad. Ready 1. 7, Tayong resyo, boss Gino. 6, 5, 4, 3. I-revive mo. Huwag nyo habulin. Ready na 1. Ready 1. Bumalik ka. Ano tawag ka na mag-yes kita? Gagi, sayang ka MMR. Gago, Ayun na. hitabol ako. Babalik yan, boy. Sila Bert. Patingin L2. Patingin ng L2, boy. Babalik yan. Kaya na. Ay, naubos sila. Kinuubos ni Kira, gago. Congress na lahat, boy. Ayan na, galing baba. Ready ng 1, ha. Yung galing baba, ready 1. Congress na lahat, boy. Huwag nyo babain, boy. Gago. Hindi ako nagbag-party ata ako. Oo, Nabigay ko yung 9K, boss. 3, 2, 1. Drop image, boss. Image. 3, 2, 1. Drop baba. Pamid. Unat naman nun. Pamid. Ubusin mo, pamid. Ready 1. Bigay mo yung NS Express. Kaya ako bahala. Naunahan yan, boy. Nice. Nakabain yan, boss Gino. Nakabain. Nice, TD King. Nagsumabay ka, boy. Ayun na, naiuna si Tita Joey. Dito na lahat. Dito, baba naman. 3. Congress na lahat, boy. Congress na lahat. Macro ko na. 3, 2, 1. Tara baba. Left side. Ready 1. Boy, sabay, boy. Ayop na yan. Tinunga. Eugene nandito. Wala akong sabay. Sitaw. Likod ka muna. Sitaw. Likod ka.
Huwag ka muna SG nandito sa ano, R1 SG. Okay, balik kayo mid, balik na sa mid lahat, boy. Sa mid kayo lahat, sa mid. Pag may umakyat, boy, pa-ready ng 1, boy. Ayun na, aakyat na, boy. Aakyat na, boy, ha. Pa-ready ng 1. Compress na lahat, boy. Compress muna lahat. Patayin nyo nga muna sa likod, boy. Okay na, 3. Macro ko na lahat. Boy, dito kayo mag-buffs, boy. Dito lahat compress agad baba ng tulay. Medyo taas ng tulay. 3, 2, 1. Tara, left side. Push. Ready, 1? Sa ila ko, boy, ah. Push. Saan ka pala pumasok? 3, 2, 1. Tara, baba. Balik. Pa-right tayo, boy. Pa-right. Balik dito, pa mid, oh. Mid. Laser. Ready, 1? Nice one, Ter. Sumabay ka rin. Tara, laser. Bilog. Asa na yung kakampi? Compress na lahat dito, boy. Grabe na naman si Tibor. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1. Drop MH. 3, 2, 1. Likod. Ay, ito, patayin nyo yan. Ready, 1? Nako. Tara, dito, laser. Baba, pa mid. Ito, boy. Ready? 1. Ubus yan. Ready na 1. Ready? 1 left side. Okay, ubus to. Boy. Patayin nyo yan. Pabihin na ito, boy. Pa right side, banda, boy. May focus dito. Push, pa right side, boy. Push. Patay ako sorry. Nahabol yung nasa rito. Push, R1 na lahat, boy. Yung R1. Push R1, boy. Ready, 1? Ay na, sila yung Bert. Ready, 1? Pa-rebit nga ako sitaw. Pa-ready na 1, ha? Ter, pa-ready na 1. Galing R2. Ready, 1? Nice! Ter! Very good! Na-delayan ako dun, 7, 6, 5, 4, 3, 2, box! Ready, 1? Sa box! Box lahat, boy! Asan yung kakampi natin, boy? Yung NSXX boss Chino naka-BA na yun, Ang inang yan. Nawala yung kakampi dito, boy. Dito sa L. Wag nga kayo muna pumasok, boy. Wag nga kayo pumasok muna, boy. Ayop na yan, oh. Labas, apak sa mid. Mid lahat. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Ako na, matay ako, boss Chino. At tayong kakampi doon ng Potics. 7, Ginamon, lambot ko. 5, 4. Galing baba, Ridwan. Phoenix na lang hindi inabot, ha. Compress dito lahat, boy. Compress muna lahat dito, boy. Pabinga. Okay lang ako. Dito lang lahat. Dito lang muna lahat, boy. 3, 2, 1, tara, baba, Ridwan. Baba kagad, boy. Lumulubog kasi daw. Baba na lahat, boy. Okay nang pasok kayo mid. Ayaw bumaba. Wala akong kasama doon. Alex, BA mo sa boss Chino. Lang yung Baguio po. Pasok kayo mid. Pasok mid lahat. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ter. Dito, Ter. Macro ko. Portal. Ready, 1? Okay, balagbag, boy. Macro ko, boy. Sige, balagbag mo yan. Nakapay na yan. Isa pa. Ter, balik. Push. Ready, 1? Gago, namatay tayo sa torneo. Apak ka muna lahat, boy. Apak mid. 3, 2, 1, tara, pasok mid, boy. Pasok mid. 5, 4, 3. Yung Mr. Rabbit. Ready, 1? Okay, balag ubusin nyo yan, boy. Paubos. Compress na sa macro ko. Compress na. Compress na lahat, boy. Dito kayo lahat, boy. Gumalaw kayo dyan. Tangina mo, bad. Chino. Tumaas ka banda, boy. Nakakapi. Bahala ka dyan, ha. Okay ng ina mo. 3, 2, 1. Tara, baba. Okay ng ina nila, oh. Tara, baba. Tangina nyo, Puji, ha. Tangina nyo dong, ha. Baba muna. Dito lang muna. Bumaba kayo kagad. Ay.
Kawawa. Tanginang nila Fuji. 3, 2, 1, tara baba, 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 left side. Dead one. Dito Wala. muna, yung left side muna lahat. Pare-ready na 1. Pusin niyo muna 'to. Balik na, 3, 2, 1, tara right side naman. Power 1, push. Push, R1 na bor. Push. Ready? 1. Naunahan na yan, boy. R1 na lahat, laro. Isa pa, ready 1. Oh, dito lang R1 lahat, R1 lahat. Tingin naman nagdan, boy. Tingin nagdan. Tingin nagdan. Patayin yan, yung Warriors. Patayin nyo. R1 na lahat, boy. R1 muna lahat. Tingin nagdan. Compress nga muna lahat, boy. Pasok kayo, right, boy. Pasok na lahat, right. Pasok right. Ito Okay na, na lahat. Tingin nagdan. Red 1. Naunahan ni si Jean. Sige, Likod wag din nyo ah, babayin, likod din boy. ah. Wag nyo babayin. Sila Bert naman. Red 1. Macro ko. Patingin isang brawler lang. Patingin isang brawler. Ayan na, R2 galing. Red 1. Naunahan na yan, boy. Sumabay, naunahan na sa akin. O, tangina, may nag-loot pa ng city. Hindi na. Sino, alis nga kayo sa party, boy. Kunin mo si ano, si Tata. Para 3 to under, pasok. R. Pasok, R. 7, Ako di pwede, kailangan namin ng isa pang MH 5, pre. 4. Tara. Ready na 1. Ready? Yung 9K na 1. bigay ko dyan, Boss Chino. Okay, balagbag, boy. Tornado ka agad, boy. Ina, wala kang kasama dito. Ba't na andun lahat sa baba sa R1 ng potik sa hagdan? Ginagawa niyo dyan? Labas nga lahat, boy. Labas kayo dyan, boy. Tapos tayo ta. Dito, Wala naman dito ako sa nurse. Wala naman sumusunod. Labas! 3, 2, 1, tara, pasok mid. Tayo ta. Pasok mid lahat. Macro ko. Tingin na agdan, ha. Macro ko. Macro ko lahat, boy. Ayun na, yung lupa. Red 1. Ito ngayon, naka-BA na to, Boss Chino. Ayaw nyo. Sir Ayun na, Joel. boy. Galing ang araw. Red 1. Walang sumabay na, no. Hold on na MH ko. Layo. Hirap pa. Ay, gago. Dito ba? Ano? Tayo. Mas naglagi tayo, boy. 3, 2, 1, pasok mid. Ay, no. Hirap nyo ikaman, boy. May kanya-kanya yung galaw. Ready? 1. Balagbag, boy. Tangina talaga. Balagbag lang kayo dyan, boy. Yung mga patay nga, wag na kayo pumasok, boy. Yan, na-BA na yan ha. Balagbag lang muna kayo dyan, boy. Tas pa kayo left, boy. Pa kayo left agad, boy, yung mga patay. 3, 2, 1, tara, pasok left. Mga namatay, ah. Pasok kayo left, boy. City ka. City mo na ako, boy. Dito. Pagkain, no? Wala rin kasabay dito, boy. Naka-BA na tong ano, Dark ha. 7, Tangina talaga. Putang ina mo. Ay. Shit. 4, 3, 2, 1. Pwede na yan sila tibok. Kinakain lang nila Tibor yung ano, Phoenix. Pasok lang kayo left, boy. Wala, hirap i-command sa inyo. Konti na lang brawler natin, boy. Wala pong sumasama na iba. Red 1. Yung MH natin, Boss Chino. Shit. Ay, tangina yan. Yung Pilax naka-BA na, Boss Chino. Sige, boy, pasok lang kayo right, boy. Left. Pasok lang kayo left, boy. Hirap, boy, wala akong sync masyado. Sige, boy, pa-ready lang naman, boy. Ready 1? Sige, balagbag kayo dyan, boy. Tangina yun.
Ah, tangina ginawa tayong duplets dito. Ah. Apak nga right boy. Apak right. Apak kayo right. Ano sino nag-reso sa'yo? Hmm. Wala pa naman tayo MH. Apak right, apak right. 3, 2, andra pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Nice one. 2, 1. Galing R2 ah. Papatay muna yan. Patayin nyo yan yung mga ano. Tipor. Paray din ng 1 galing R2. Converse na boy, converse na boy. Converse na lahat boy. Converse pa review ako. 3, 2, Eh, andra kahit pa. R2 nga, R2, 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 R2. R2 tayo boy. Tara, baba, baba, baba. L2, 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 L2. Nakalto ka dito. Converse muna L2 lahat boy. L2, L2, L2 lahat. 3, Man. 2, 1. Tara push, L1. Push. Push, ter. Red 1. First target lang boy, kakagit, sumalubsob ka. Okay, balagpag boy, push yung L2 boy, push. L1, push L1 boy. Nako, tira back pa rin. Okay, pasok kayo L1 boy. Red 1. Pasok kayo L1 boy. L1, L1, red 1. Okay, pasok lang L1 boy. Red 1. Okay, balagbag lang L1. Okay, balagbag kayo L1 boy. Idea. Okay, red kaya. 1. Sige, balagbag, cancel. Sige, balagbag lang boy, red 1. Sige. Naiw. Sige boy, balagbag lang boy. Red 1. Sige, balagbag lang. Pasok lang kayo left boy. Okay, balagbag niya. Yung Mr. Rabbit pa, red 1. Utang inang ginto, puro FPS ang puta. Okay, compass na lahat boy. Compass na lahat. L1, 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 L1. Compass na lahat boy. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Pamid, pamid. Right side, ter. Red 1. Okay, ubos yan. Okay, balagbag boy. Sige, pasok na kaagad boy. Pumasok na kami. Walang pumapasok. Bitin na boss Gina. Okay, pasok lang yung mid boy. Pasok, ter. Mid. 6, 4, 3, 2. Dito ter, macro ko ter. Push, push ter. Push, red 1. Okay, ubos yan boy. Gago Di na. maiiwan ko yan boss Gina. Okay, balagbag lang boy. Pasok kayo mid. Ubusin nyo, nasa mid oh. May pa konti-konti pa boy. Yung dami pala rito sa labas. Bagagang. Okay, pasok lang mid, pasok lang mid. Miss pa ang puta. Ako muna. Compass na dito macro ka boy. Compass na lahat boy. Miss pa. Tingin sa macro boy. 3, 2, 1. Drop MH nga boss. MH 3, 200 left side. Push na left side ka agad boy. Push, pare din ng 1. Sige, marami Push, yan. red 1. Push. Tornado, push. Push tornado ka agad boy. Red 1.
Isa pa, cancel, tornado. Galing L2 naman, patingin galing L2 boy. Macro ko, 3, 200 push L2. Ready 1? Naunahan. Oh, sino? Oh. Sige boy, ubusin niyo yan. Balik na L1 boy. L1 naman. L1. Tingin Suwak galing po. Hagdan na. Puta MH, boss Gino, sakto sa kill. Compress lahat boy. Compress na L1. Compress na lahat boy. Dikit-dikit 3, lang. 200 PMH boss. 3, 2, 1 tara baba. Pamid. Tara, pasok mid. Right side tar. Right side. Right side ka. 3, Iko. 3, 2, 1 tara push dito tar. Ready 1? Okay, ubus yan ter. Balag magdagad ter. Sige, ubusin mo yun ter. Sige, sige, sige. Balag mag boy. Ready na 1. Ready 1. Mid. Patay. Boy, apak right boy. Apak right boy. Apak right. Right, right, right. Apak. Apak right, apak right. Labas kayo dyan. Mga ano. Kakapasok lang. Apak right lahat. Apak right, apak right, apak right. 3, 2, 1 tara pasok right boy. Pinatay pa. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Drop image nga, boss. Image. Pabay, repeat. Paribit, 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 paribit. 3, 2, 1, tara baba. Baba, baba. Ayan nyo na yan, boy. Baba, 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 baba. Pare din ako na. 3. Ito muna. 3, 2, 1, tara push na. Right side ka agad, Hindi boy. pa Right inabot side, yung right BA side. ko. Ikot muna, ter. 3, 2, 1, tara pa mid. Red 1. Gago. Sabay lang sa akin, boy. Ay, pre. Huwag ka tira-tira, boy. Iubusin yan. Tingnan naman likod. Macro ko na. 8, 7, 6, 5. Macro ko na, boy. Macro ko na, macro ko na. Yung 05 naka-BA na yan, Ray, boss ah. Gino. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, pwede na. MP, MP. Umalis na yung Phoenix eh. Yung MP naman galawin nyo. Hype na yun, no? Umaalis na nga yung MP eh. Phoenix. Dito na. Macro ko na lahat, boy. Macro ko na lahat. 3, 2. Compress mo na lahat, boy. 3, Okay, rin siya ako. 2. Compress Okay lang. lang. Wait lang saglit, boy. Wag mo na bababa, boy. 3, 2, 1. Tara, baba, baba. Palip. Palip, palip, Dito yung palip, Doc palip, boy. Warriors, ah. Palip, palip na, palip na. Push na. Push. Ready 1. First target. Push. Diretso, boy. Balag magagad, boy. Balag magagad, boy. Para din na 1. Wala ko suma. Ay, nako. Hirap i-command, boy. Ilan tagal na natin sa mid dun. Wala pa kayong MH, boy. Oh. Boss Ready Gino, 1. buhay ka na. Alam ba, nawala yung record. Labas ka muna. 7, 6, 5, Tama, 4, nag-SP ka. 3, 2, 1. Ready 1. Kitibor! Puki ng ina, nabatay pa ako dun. Yung Archer ang botics. Nakawin na yan. 8, 7, 6, 5, 4, Boy pa. 3. L2, ready 1. Okay, ubus yan, boy. Ubusin nyo. Cancel, 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 boy. Ready na 1. Ready 1. Game na. Compress na lahat, boy. Saan ka Asay pumasok? Compress na lahat. L1. Compress na L1 lahat, boss. L1 na lahat. L1, compress na sa macro ko. 3, 2, 1, drop MH, boy. 3, 2, 1, drop baba. Nakipiyo ka dyan. Pamid, Para pamid. nga na ako. Bayaran ko Pamid, mga. pamid, pamid, pamid. Kilate ba? Red 1. Pwede na yan. Balag magagad, boy. Okay, maya, wait lang. Dito pa ako sa ano. Compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Macro ko, compress na. Macro Sige. ko, 3, 2, 1 drop image nga, boss. 3, 2, 1 tara left side. Patayin nyo nga yan, boy. Left side, left side. Ako. 7, 6, 5, Saka pinakamalapit, boss Gino. 4, 3, Dito sa 2,
1, ready 1. Pwede na, pwede na. Pwede na, balagbag kaagad. Nako, namatay pa kayo. Ayaw nyo tauhan kaagad, boy. Compress na lahat. Compress na muna Okay. lahat, boy. I-drop mo. Compress na lahat, boy. Macro ko, compress na lahat, boy. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba, pamid. Pamid. Wala, tara, pa-right na. Compress muna sa macro ko. Compress sa macro ko. 3, 2, 1, drop push right. Kaltokan nyo yan. Ready na 1. Ready 1, pwede na. Balagbag agad, boy. Wala. Sige, push nyo na, boy. Huwag na magtira back. May tira back. Ako bitin na image natin. Ang ina, gusto nyo i-cast nyo, makasilang, boy. Pasok kayo right. Puta. Ready 1. Pasok kayo right, boy. Right, boy. Pasok kayo right. Pasok right lahat. Balagbag kayo dyan, boy. Ready ng 1. Ready 1. Sige, balagbag lang, boy. Pasok na Cancel, tornado. Ready ng 1. Isa pa, ready? 1. Sige, balagbag lang, boy. Cancel, boy. Balagbag, cancel. Huwag na ayaw pumasok, boy. Ayaw nyo rin City pumasok. pa ako. Huwag na ayaw pumasok muna, boy. Huwag kayo pumasok, boy. Dapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Ano po, trip lang kayo niya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Pwede na, boy. Nako. Ay na mo. Hindi ko Compress tinuloy. na Boss lahat. Chino, kala ko uncle na ako. Compress na lahat, boy. 8, 7, 6, 5. Patayin nyo muna yan, boy. Ready ng 1. Ready 1? 5, 4, 3. Sila di spoiler. Ready ng 1. Ready 1? Back na. Huwag nyo nabulin, boy. Ready 1? Tornado na yan, boy. Compress na sa macro ko muna. Huwag yung bumaba. Compress na sa macro ko, boy. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, right side ba man, boy? Right side ha. Par. Push. Ready ng 1. Ready 1? First target. Push. Push tornado, boy. Push. Cancel, boy. Ready ng 1. Ready 1? Okay, balagbag, boy. Ubus yan. Balik na dito, boy. Compress na lahat, boy. Patayin nyo nga yan, boy. Ready 1? Back. Iniiyaw siya. Compress na muna lahat, boy. 3, 2, 1, drop MH, boss. City pa image natin. 3, 2, 1, drop baba. Mid. Push, mid. Left side, ter. Dito muna, ter. Yung macro ko. Ay, nako po. Ready 1? Yagi, boy. Ay, sige, nakabigay na. Macro ko muna ulit. 3, 2, 1, drop push, boy. Ready 1? Next side tayo, Boss Chino. Yeah, boy. Balagbag kayo dyan, boy. Hirap. Yeah, boy. Balagbag kayo dyan, boy. Yeah, boy. Balagbag, boy. 3, 2, 1, drop. Pasok, boy. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Hindi ka nagpapansin daw. Okay, balagbag, boy. Cancel, boy. Ready na 1. Ready 1? Okay, ubos yan. Sige naman likod, boy. Ready, uncle? Yung buyawa. Ready 1? Sayang, wala tayong Compress image. na dito, boy.
Tangina, patay na naman tayo dito, boy. Putang inang yan. Matay ako dun. Ay, Okay, nababa ka Combres lang. lahat boy, Combres lahat boy. Ayun na, may kalaban na sila Tibora, pare dinawan. Tauhan nyo kaagad boy, pare. Tangina talaga, walang kumakancel oh. Pinapabayaan ng Potix. Pabihin nyo ito yung Bigyan nyo. Archer. Pabihin ng Archer boy, Red One. Ay, loko. Naku, namatay pa kayo dyan. Ako yung sorry. Ay, May naku. Stingray dito. Sa likod mo, Boss Chino, yung Stingray Combres na lahat boy. Combres na lahat boy, Combres na. Sino Combres pa na ako, lahat Boss boy. Chino? Ang namatay ako 3, 2, 1, tara baba. Pa-right boy. Red One. Okay, push. Push boy. Push. Cancel yan boy. Balagbag boy, Red One. Push. Ah, Tinatira kasi wala tayo MH, cooldown pa. pasok right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Yung minus 1. XX nakabihin na yan Red One. Tangina mo talaga. Kinaltukan ako. PUL lahat boy ha. Balagbagin nyo na boy. Pag na-hit yan, patay kayo dyan boy. Kita mo. 7, 6, 5, Pantay ako, Boss Chino, wait lang. Ay, saan pumasok? 3. Red One. Nako. Ang hirap boy. Wag mo na kayo pumasok boy. Pumasok, Boss Chino. Sa R. Tikarap pala. Wag mo na kayo pumasok boy. Hapak mid lahat boy. 3, 2, 1, pasok mid. MH. Stingray, Red One. Back. Biglang wala na MH. Oo, Combres na lahat boy. City pala yung mga tanga. Combres na lahat boy. 3, 2, 1, tara baba. Baba. 3, 2, 1, tara pa right. Pare din na 1 boy. Wag. Balik na. Balik. 8, 7, I-damage 6. natin, Boss Chino. Pax kayo maglaro. Puki ng ina mo. 5, 4, 3. Ready? 1. Pwede na. Ready 1. Balagbag agad boy. Puki ng ina talaga. Ayaw kasi pumasok sa loob. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Ito boy, patingin agdan boy. Ready na 1. Red 1. Ay, gagi. Sink yan, sida ba? Agdan, Red 1. Wala. Complex na lahat boy. Macro ko lahat. 3, 2, 1, tara baba. Right. Pumasok, Boss Chino. Red 1. Ito ako sa mid. Push. Galing kita nakita, dumaan Push. Red 1. Macro ko, Red 1. Gago, speed up. Okay, balagbag boy. Pare din na Hindi pa 1. Si MH ko, wait basic, lang. Red 1. Ito. Yung Enjoy chill. ko lang to. Pare din na 1. Isa pa. Cancel. Tornado, Red 1. Nakabihin na yung O5 Okay, balagbag boy. Yung Legio boy. Apak mid. Tangina sa baba naglaro ang Potix. Apak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Nakabihin na yan Oo, Kasi tangina. pinano Yan mo. na-cancel ko.
Bobo. Compress na lahat, boy. Compress na lahat sa macro ko. 3, Alam namin Oo. kung sino may hawakan. Ikaw. Tara, baba. Kabayin na yung RD, Boss Chin. 3, 2, 1, tara taas, boy. Macro ko, ready, 1. Okay, balagbag agad. Tornado, boy. Cancel. Yung basic, ready? 1. Okay, balagbag, boy. Balagbag agad, boy. Mm. Apak mid ulit, apak mid. Saka Boss Chin, Dito ka lasag. Mid. Ay, ano? Hindi. Right. Nasa right siya. Apak mid lahat, boy. Huwag kayo pumasok muna. 3, 2, tara, pasok mid. Ito sa right. Tauhan, ready na 1. Ready? 1, Kitibor. Pwede na. Tornado kagad, boy. Naka. Tungangalat. Ay, no. Next 6 ha, kabihin na yun. Sweden, ready 1. Sige, balagbag, boy. Dito SG. Okay nang ina, namatay pa kayo doon. Kaso wala tayo MH. Ay, no. Sa sordi mo tutok, Boss Chin. Compress na lahat, boy. Ready na 1. Nagdaan. Ready 1. Dalawang Bak sordi. na. Tirabak lang. Wag niyo babain. Compress na lahat, boy. 6, 5, 5, 4, 4. Tutok na agad. Tawan nyo na, boy. Tornado. Ready 1. Wag nyo na pa skillin. Tornado kagad. Macro ko muna lahat. Tingin sa macro ko. Ready na 1. Ready 1. Yung SG nandito ulit, Boss Chin. Pasok kayo mid. Pasok mid kagad, boy. Pasok mid. Mga naman tayo, boy. Pasok ka ng mid cell. Ito may slot kami oh. Ready Sino ng yung 1 one agad. more Ready ng 1. Ready 1. Naunahan yan, boy. Sige. Balagbag agad, boy. Compress na lahat, boy. Wag muna bumaba, boy. 8, 7, 6, 5. Ikot Yung kayo. NSXX nabay ko na yan. Kalat. Ready ng 1. Ready 1. Baka po yung MH ko. Isa pa. Ready ng 1. Ready 1. Sige, balagbag, boy. Ready 1. Di tayo, Boss Chin. Di tayo. Wala na akong PU. 5, 4. Wala ng PO. Wag nyo na habulin. Ready ng 1. damage Sa natin, baba. Ready 1. Naunahan yan, boy. Sige, balagbag, boy. Ito muna sila Stingray. Ready ng 1. Ready? 1. Side, Macro ko na. Red City. Macro ko na, boy. Sabay muna tayo sa kanila, Boss Chin. Tawa naman. Hindi makakasali yan. Sisali na sila Chino dito, boy. Saan kayo, Chino? Saan kayo? Tangina, nasa mid kami, boy. Sali kami. Wala, puno na pala dito no. Banlo. 8, 7, 6, Sabay yun. 5, 4, Pasang nga, Sed. Pasang nga. Three. Ay, ito ko na pala. 2, 1. Ready 1? Pwede na kagad, boy. Balagbag kayo, boy. Balagbag na. Ubusin nyo na yan. Ready 1? Naku, namatay ako dun. Utang ilang yan. Ito na, paakit na sila. Galing agdan. Ay, no. Tingin nagdaan. Ready 1? 5. Ter, macro ko, ter. Gago ka. Tinutukan ako. Labas na kayo, boy. Labas kayo. Mamamatay lang kayo dyan, boy. Labas. Naku, namatay si ter. Papatayin Di pa tayo. ako. Dito tayo, Sed. Papaklep. 3, 2, pasok left, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ready? 1. Patay ka agad ako dun.
Pinultukan. Si Boy, balagbag Boy. Balagbag Boy, yung galing L2, ready 1? Galing L2 Boy ha, ready na 1 ha. Sige, balagbag Boy, balagbag Boy. Sige, balagbag kayo dyan Boy, balagbag lang, balagbag lang. L2 L2. Sige, wag nyo walang puntaan Boy. Isync nyo lang, ready na 1. Ayan na, ready? SG lang yan Boy, 3, 200, push nyo nga yan Boy. Push nyo na doon Boy, push nyo, ubusin nyo nga doon, 8. Balik ka agad dito Boy ha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na Boy. Pwede na kagad Boy. Ready na 1. Balagbag kagad Boy. Okay, balagbag lang Boy. Balagbag lang Boy. Ready na 1. Ready 1. Ready na 1. Ready 1. Kawawa naman tong tatlo Okay, rito. balagbag lang Boy. Pasok lang. Ginagawa niyo dyan. Okay, balagbag lang Boy. Balagbag Boy. Ready na 1. Wag na kayo kagad pumasok Boy. Pag-epes ko muna to Sed sayang to, tatlo. Ano, sali mo ako ano. Tara. Ote ah. Apak Okay, mid. boy. Apak mid lahat. Apak mid. 3, 200, pasok mid. Pasok sitaw. Patayin nyo muna yan Boy. Sila Boy. Ready 1. Compress na lahat Boy. Compress na sa macro ko. Compress na lahat sa macro ko Boy. 3, 200 PMH nga boss. MH 3, 200 baba. Pa laser. Asa mo nga sa akin, Sed? Push laser boy. Push. Compress muna saglit. 3, 2, 100 push. Ready na 1 boy. Okay, Ready, push one? lang yan. Kulang ka sa baba yan boy. Boy, OT boy! Makukuha. Ready 1? Patay. Compress na lahat. Compress na sa macro ko. Bitin na, boss Chino. Compress na lahat sa macro ko boy. Ano yung pasata? Sige lang, Masasabi. wait lang. Compress na lahat boy. Compress na lahat. Compress na lahat. Si Alex boy, sali mo. Okay. Compress na lahat boy. 3, 200 PMH nga boss. 3, 2, 1 tara sa bali. R3. Tara baba. Compress R2. Compress muna R2. Compress lahat. 3, 2, 1 tara push boy. Push. Ready na 1. Ready 1. First target. Push. Tornado. Ready 1. Okay, balagbag boy. Push tornado. Balagbag. Cancel. Isa pa. Ready 1. Ready 1. Okay, tornado boy. Galing Agdan. Ha. Yung Venom. Ready 1. Pasok Sel. Ayun na. Galing Agdan. Ready na 1. Ready 1. Balik na. Ito na lahat boy. Compress na lahat boy. Compress na sa macro ko boy. Compress na sa macro ko boy. Compress na 3, 200 PMH, 3, 200 R2. R2 na lahat. R2. Ready 1. First target. Push. Tornado. Push. Par 3. Compress muna R3. Compress muna dito boy. Compress paribe nga boss. Compress muna. Ang dami na huli. 3, 2, andara taas na. Akyat. Tara baba L3. Baba. Tara push. Compress muna L2 saglit boy. Marbeya ko ta. Compress L2 muna lahat. Compress muna L2 lahat. 3, 2, 1. Tara push boy. L1. Push. Sagad na kagad. Alex, likod ka lang boss. Ready na 1. Chino. Ready 1. Box. Naunahan niya boy. Balagbag kagad. Puta. Push. Push kagad boy. Wag na magtira back boy.
Ay, no. Okay, punta kayo mid. Mga natitira, punta kayo mid. Yaw. Kaya nga ngayon. 3, 200, pasok mid. Ayaw kasi sumagat eh. Bay may success boy. 5, 4, 3, 2, 1. Sila Tibor, ready 1? Napatay ako dun. Okay, balagbag boy. Cancelin nyo kagad boy. Tauhan nyo. Na, babalik na sila, ready 1? Ayaw kasi tauhan ng potis pinapatira. Pasok na mid. Ang ina, pinapatay kayo niyan. Ready ng 1. Ready 1? O, combres na lahat, boy. Yung sordi, gago. Gago. Combres na lahat, boy. 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 Akyat boss Gino saglit. Wala tayong MH eh. 3, 2, 1, tara, baba. Palep. Ready 1? Okay, push. Push. L1 muna, L1 muna. L1. O, tingin pa L2. Huwag nyo pushin. Tanginang yan. 8, 7, 6, Sige, 5, ano. 5, 4, 4, 3, 2, Galing 1. Ready L2 din 1? meron din Dito muna, Bababa box muna lahat, boy! Box muna lahat! Oh, tingin naman ni L2, boy. Tingin naman ni L2, boy. Tingin ni L2. Macro ko. Ready? 1? Naunahan na yung boy. Cancel lahat yun. Pareso nga ako, boss. Ano, galing Agdan, boy. bumalik pa ako. Pareso, wala. Galing Agdan ulit, boy, ha? Galing Agdan, ha? Ready, 1? Huwag nyo babain muna, boy. Huwag nyo babain. Pasok lang left, mga namatay, boy. 8, 7. Eto, sa box, oh. Ready ng 1. Ready 1? MH yung kasi said press. Ito meron ka. Commerce muna lahat, boy. Na, galing Agdan. Commerce na lahat, boy. Boss Gino Galing dito Agdan, sa ha? Patingin, galing Agdan. Sino dito sa L2? Dito sa L2. Commerce muna. 3, 2, 1. Tara po siya, L2, boy. Mga chuplets lang to pre. Wala. Sige, Ready 1? nabot. Andyan na sa inyo sad ah. Mga chuplets lang yan. Tereso? Pareso nga yan, si Edge. Yung ano. MMR 3, 2, 1, tara, balik L1. Balik L1. Ito, pagkain sa L1, boy. Pagkain sa L1. Ready ng 1. Ready? 1, pwede na. Pwede na, tornado. Balagbag, boy. Balagbag, cancel, boy. Ready na 1. Ready 1? Galing L2. Ready 1? Compress na lahat, boy. 8, 7, 6, 5, 3, Tuloy sad ah. 2, 1. Ready? 1, pwede na. Balagbag kagad, boy. Tornado. Balagbag, tornado. Nakuha na sa L2 lahat ang potiks. Boy, sa box muna lahat, boy. Ang titigas ng ulo nyo, dry rust. Cancel yung reso. Putang. Ay, no. Upal. Mamatay ko tayo. Kawawa talaga. Compress na lahat, boy. Pabinga, boss. Compress na lahat. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Mid meron. Right side, ter. Ready, 1? Okay ng ina mo. Yun ang NSX siya, no? Ah. Tago lang sa gitna. Swerte. Okay, boy, box boy, maglaro kayo, ikot. Ready na 1. Ready 1? Okay, pasok mid. 5, 4, 3,
Dito, baba, macro ko, red 1. Ina mo, na-cancel yung MH, gago. Wag nga kayo pumasok muna, boy. Labas nga kayo dyan. Labas ano. Labas. Labas. Nga, left, boy. Apak left. 3, 200, pasok left, boy. 6, 5, Pabitaw sa meron 4, ah. 3, 2, OT ah. 1. 08, Ready? 08. 1. Ito muna lahat. Patayin nyo muna lahat yan, boy. Compress muna R1 L1 lahat, boy. L1 lahat, boy. L1. L1 muna lahat. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop L2. Push na L3, boy. L3 na lahat. L3. Push nyo na L3. I-push nyo Tulong na. BA, pre. Push. Push hanggang MF, boy. Ready na 1. Ready 1. O, compress na dito, boy. Sila di spoiler. Ready 1. Gago, nagbops. Okay, dito na lahat. Compress na lahat. Bobong di spoiler. Sa puta. Gago, dalawa nag-reso. Compress na lahat, boy. Gago, si Ter namatay pa. Pareso Tama. nga si Ter, boy. Ayun na, Likod, paready na ng 1 sa likod. Ready 1. Okay, pareso muna si Ter. Compress muna lahat dito. Compress lahat dito, boss. Compress na. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. L3. L3, boss. Sala ka. Gago, wag niyo ako sundan para. Tara pa, L2. Dito na yung, dito L1 ah, Nocturnals pare. Compress L1 muna L2 lahat. kalahati. L1 kalahati Compress lang. muna dito lahat, boy. 3, Huwag ka mo ate, 2, madami 1, yan. tara push. Push. Paready na 1. Ready 1. First target. Push. Push, tornado. Okay, push. Push, Yun na yung boy. 05 Yung ah. stingray. Ready 1. Lapit. O, macro. Dito lahat. 7, 6, 5, 4, 3. Back! Sorry! Ba't sa baba? Ready 1. Tanginang yan. Sagda nag-text. Lang. Ayop na yun, no? Ready 1. Kawawa sa inyo, boss. Ito, sila Tibor. Ready ng 1. Ready 1. OT ah, 02. Sige, ready ng 1, boy. Ready 1. Compress muna lahat, boy. Sige, patayin nyo muna to. Hindi ko Pasok kayo, L, nakikita. boy. L, lahat, L. Ready ng 1. Ready 1. Yung lin naka-BA na yung lin ah. Sa lin niyo Balag itutok. magkagad, boy. Balag magbuhay. Ubusin nyo yan. Ayun na, ready ng 1. Ready 1. Ito na Umulabog SG ka. ah. Ilan yon? Ilan yung ano, boy? 02. Compress muna lahat, boy. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop L2 na. L2 na lahat, boy. L3. Boy, pasabay brawler dito, boy, ha. L3 lahat, boy. L3, boy. L3. Ina, puro epis to. Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat, boy. Brawler, kailangan mo brawler, boy. 3, 2, 1. Tara, push, boy. Push. Ready na 1. Ready 1. Ina mo, wala na. Gago, 5 minutes pa yan pre. Wala makukuha yan. Tara. Bili ka CD, Alex. Okay, compress muna lahat, boy. Apak left, boy. Apak left. 3, 2, 1, pasok left, boy. Pasok left. Gagong dami dito. Sige lang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Balagbagayan muna sa box, boy. Box muna lahat. Box. Wag na kayo pumasok. Sige, balagbag lang muna kayo dyan, boy. Wag na kayo pumasok, boy. Ready ng 1. Ready 1. Wag na kayo pumasok, boy. Sige, balagbag lang, boy. Sige, apak nga mid, boy. Apak muna kayo mid lahat. Apak mid, wait lang. 3, 2, 1, pasok mid. 7, 6, 5. Balagbag na nga, boy. Pwede. Ba't may pumasok? Ready ng 1. Ready 1. Tanginang yan. Okay ng ina mo.
Compress na. Patayin niyo muna yan, boy. Compress muna, wag niyo na abulin, boy. Dito na muna lahat. 7, 6, 5, Damage 4, pa si Meron. 3, 2, 1. Ready, 1? Pwede na yan, boy. Balagbag ka agad, boy. Compress na sa macro ko, boy. Compress na sa macro ko, boy. Compress na lahat, boy. Compress. 3, 2, 1. Drop MH. Dito on the right side. Right side. Push. Right side, boy. Ready na 1. Ready, 1? Pabay niyan. Naku, namatay pa. 2 minutes Zed ah. Sige lang. Right side muna lahat. Patayin yan. Ready, 1? Nako. Balagbag, boy. Tangina, ayaw mag-tornado ang Potex. Makasi lang talaga ini-skill. Pasok kar lahat. Pasok kar. 8, 7, 6. Stingray. Ready, 1? 4, 3, 2, 1. Ready? 1. SG muna. SG, SG, SG. Sila Tibor nandyan ha. Ready na 1 ha. Ready, 1? Compress na lahat, boy. 3. Compress na. Pasok kar lahat. Wag na kayo dyan, wag. Ano, boy? Tumitira back pa kayo dyan eh. Compress na lahat, boy. 3, 200 MH3, 200 pa R3, 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 R3. City nga pre. R3 na lahat, boy. R3, 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 R3. Ang ina, may mamamatay pa dyan. Compress na lahat, boy. Compress muna lahat, boy. Back muna. 3, 200 push. Konti lang to pre. Ready na 1 ha. Push. Ready, 1? Okay, stalpak mo nga, Alex. Pati L3, ready na 1. Ready, 1? Okay, balagbag, boy. Cancel yan, boy. Okay, ubos Dito yan. OT Sige, naman sige, likod. sabihan ko kayo, Likod sige. naman. Ako sa likod, OT naman, OT. Pati na OT. Sa OT natin. Dito na papasok na. Ready na 1 ha. Konti Sa lang OT to, konti natin. lang. Sige lang. Compress dito, boy. Sa macro ko. Macro ko lahat, boy. Eto, sa gitna Sa magagaling ah. gitna. Sige, boy. Compress lahat dito, boy. Pa-compress lahat. Patingin na. Patingin ng... Cancelin nyo yan, no? Sorry, boy. Ready na 1. Ready, 1? Sige, boy. Na-cancel yan, boy. Sige, balagbag, boy. Na-cancel yan, boy. Balagbag. Cancel, boy. Ready na 1. Ready, 1? Nako, namatay. Pinuntis pa mga gagong po. Ay, nako. Sige lang, okay lang yan. Okay, boy. Pasok mid. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Okay, balagbag, boy. Ready na 1. Ba't ako Ready, napunta 1? dito, boy? Isa pa. Ready na 1. Ready, 1? Nice, G-boy. Nice, G. GG's, boss. Alam mo, hirap tayo. Wala na tayong brawler eh. Eh, walay-walay iba eh. Wala, raid team lahat. Gusto mag-raid team eh. Grade 10 na lang din tayo, boy. Wala, gago. Paano yung main command? Hirap din sa main command. Walang sumasama eh. Tatama rin yung iba dyan. Ah. Sige lang.
Nice G, nice G, nice G. Sige lang. Nice G sa lahat, boss. Nice G sa lahat, boss.